dan insyaallah sanadrus ilmu sarf yawm al-khamis. Amma al-yawm insyaallah nuwasil darsana fi ilmi an-nahw. Sahih? طيب يا إخواني قبل أن نبدأ بالدرس الآن اكتبوا أولا مثال اسم مفرد في chat يا إخواني تفضل. مثال اسم مفرد اكتبوا. رجل مسجد باب كتاب قلم فصل سكين. صحيح. نعم. درسنا عن اسم مفرد أو لما خلاص ها. هل درسنا اسم مفرد؟ نعم خلاص. طيب الآن مثال اسم مثنى تفضل. اكتب مثال اسم مثنى سواء كان بزيادة ألف والنون أو ياء بالنون. تفضل. مسلمان أو مسلمين، مكتبان أو مكتبين، زجاجتان أو زجاجتين، سفينتان مسجدان. نعم. زوجتان زوجتين، بنتان بنتين، مصباحان مصباحان يا خالد بالألف، مصباحان مصباحين، دجاجتان دجاجتين. نعم. الآن اكتب مثال جمع يا إخوان. مثال الجمع سفن رجال أقلام مساجد أبواب أصدقاء مدارس مفاتيح كتب بنات نساء أقدام بنات نوافذ. أيضا أين جمع مذكر سالم؟ زوجات مؤنث سالم. مشركون. نعم. شقق أو شقق جمع من شقة. صحيح. صائمون بالهمزة يا حواري. صائي همزة ليس صائمون. صائمون. كافرون. صحيح. بضائي. نعم. الآن اذكر مثال مبتدا خبر. مبتدا وخبر مبتدا. تفضل. هي جميلة. صحيح. الماء طهور. صحيح. المسجد كبير. صحيح. عمر عادل. عدل أيضا. صحيح. النجم جميل. يوسف نجم مذكر. النجم جميل. المسجد كبير. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان ليس هناك مبتدا خبر. كتاب الإيمان ما في خبر أو ما في مبتدا، أو هنا خبر لكن مبتدا محذوف. لكن أنا نعم حقيقة مبتدا خبر، لكن يا وجدان أريد أن تذكر مبتدا. أما كتاب الإيمان هذا كتاب الإيمان مبتدا محذوف، لكن لا أريد مثل هذا المثال. الأستاذ جميل كما عرفت يا حبيب الله. الأستاذ دائما جميل. شكرا. كم تريد من الدرجة؟ البيت كبير. زجاجة نظيفة. النافذة مغلقة. الأستاذ جميل. نعم خلاص. أحمد مريض. الكرسي مكسور. أنا جميل. هذه فتنة. الصوت منقطع. البيت واسع. الأستاذ نحيف. هذه صحيح يا أستاذ. هذا تحديث. عند ذكري الأستاذ نحيف هذا فتنة أيضا. هذه فتنة. الطريق طويل. السيارة نظيفة. المزرعة واسعة. طيب الآن الإعراب يا أخ. يعني أعرب ما مثلتم. مثلا المدرسة مبتدأ كذا وكذا، كبيرة خبر مبتدأ كذا وكذا. اكتب الإعراب. اكتب الإعراب. يعني الأمثلة عندك. ثم مثلا مبتدأ هذا وهو كذا وكذا. تفضل.
taktubun طيب لا بأس أن أنتظركم تفضل اكتبوا الإعراب حتى أتأكد أنكم لا ليس الإعراب مثل هذا المدرسة مبتدأ جميلة خبر لا يا أحمد عارف يعني الإعراب الكامل الإعراب الكامل مثل ما في الكتاب هنا تفضل من يجيب الإعراب الكامل نعم الماء مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظهور خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة صحيح محمد الباني صحيح أيضا محمد أولياء صحيح محمد رزالي صحيح وصيف وحيو صحيح نعم هذا ما أقصد الإعراب الكامل يعني لا تذكر مبتدأ فقط لكن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة أو خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة هكذا. طيب الآن نأتي إلى التدريبات أولا يا إخواني في صفحة كم؟ في صفحة 90. أنا أكتب هنا لكم الآن ندرس في صفحة 90. تفضل افتح. مباشرة إلى التدريب الثاني. لكن قبل هذا يعني أولا أنا أريد أن يقرأ أحدكم قصة جحا. تدريب الأول ذهب جحا. من يقرأ التدريب الأول؟ أنا محمد الباني اقرأ. التدريب الأول ذهب جحا إلى سوق على حماره واشترى خروفا ثم ركب جحا الحمار وحمل الخروف على كتفه فقال له أحد أصحابه لماذا لا تضع الخروف على الحمار؟ فقال جحا أخشى أن الحمار لا يستطيع أن يحملني أنا والخروف. فهمتم؟ هل فهمتم؟ طيب أنا سأشرح لكم. قصة جحا يعني قصة غريبة. عادة جحا عندنا مثل kabayan ya akh. Kabayan usian bak kalah goler di bak. Batur mah di usian ku cai ieu di usian ku manehna. Fahimtum? Huna ya ikhwani dhahaba juha ila suq ala himarihi. Idzan juha dhahaba ila suq. Wa madza yarkab huwa yarkabul himar huwa ala himarihi. Thumma fi suq ishtara juha khurufan wal khuruf bimana domba. Arab hunaka syah wa hunaka ma'iz wa hunaka khuruf. Amma syah wa ma'iz bimana embe kambing. Amma khuruf bimana al-ghanam. Al-ghanam bimana domba Garut hada. Thumma raqiba juha al-himar. Setelah membeli domba tersebut, maka juha kembali mengendarai keledainya. Wa hamala al-khuruf ala katifihi. Dia naik di atas keledai dan dombanya dipanggul di atas pundaknya. Jadi juha di atas keledai, domba di atasnya. Paham toh? Jadi posisinya keledai di bawah, juha di atasnya domba. Wa qala lahu ahadu ashabihi, limadza la tad'u al-khuruf 'ala al-himar? Nah, cina juha, kenapa Anda tidak menyimpan dombanya itu langsung saja di atas keledainya? Juha itu dia panggul tuh dombanya.
di atas dirinya, padahal dia di atas keledai. Kata Juha, faqala Juha akhsha anna al-himar la yastati'u an yahmiluni ana wal kharuf. Saya takut keledai ini tidak mampu membawa kita berdua. Jadi kata Juha, kalau saya simpan domba di depan atau di belakang, berarti yang dibawa berapa? 2. Pertama saya, kedua domba. Tapi kalau dombanya saya panggul, berarti seri atau Sama aja. Sama aja. Padahal mah kami kan karena Juha, tiksi Juha mah beda. Jadi kalau dombanya disimpan di depan atau di belakang, berarti dia membawa gitu, membawa Juha sama domba. Tapi kalau dombanya dia pangku, berarti keledai itu hanya membawanya saja. Cik Juha mah beda. Alas, utruk Juha. Al-an tadribu sani mubasyaratan. Uktub ya ikhwani fi chat, yani al-khabar al-munasib. Hunaka al-muhandis summa Muhammad fadal. Uzkur al-khabar al-munasib. Uktub. Masih itu. Al-muhandis mahir sahih. Allahu ahad sahih. Khalas. Al-muhandis mahir khalas. Muhammad Rasul sahih. At-Talib Jadid sahih. At-Sawr Sulahfah Al-Gusan dan tujibu As-Sulahfat Saghirah sahih. La Sulahfat Saghirah. Tidak sulahfat alif. Kenapa tidak sulahfat alif? Karena dari sisi jenis kelaminnya kurang tepat. Karena sulahfat muannas, alif muzakkar. Jadi alif untuk jawaban yang lain. Al-Ghusn Akhdar sahih. Al-Ghusn Akhdar halas. As-Sulahfa Saghira baki na'am. As-Sawr lamma. Man yujib Sawr? Na'am. As-Sawru alifun sahih. Al-an akmil kulla jumlah bima yati bi mubtada munasib. Ikhtar uzkur al-mubtada al-munasib li hadhihi al-akhbar. Tafaddal. Tadribu salis. Bebas, mubtadanya bebas. Bebas, yang penting benar. Al-qalam tawil, sahih. Ustad masgul, pakai al ya, Akhi Yusuf. Kalau bisa, al-ustadzu masgulun, sahih. Al-muhandis masgul, sahih. Latifah jamilah, Masya Allah. Hadhihi zaujatuka. Al-talib jadid, sahih. At-tilmizah, pakai ya. Ya uksep. At-tilmizah jamilah. Az-zaujah jamilah. As-sayyara sari'ah, sahih. At-tabibah sa'idah, sahih. Naam. At-tilmizah, sahih. Khadijah sa'idah, sahih. Naam. Alas, qalil enak qalil. Qalil wad-dakhm. Al-kitab jadid sahih, al-ma'u qalil sahih, al-filu dakhmun sahih. Naam. Al-an tadribu rabi'. Hawil jumal fi'liyah ila ismiyah. Rubahlah jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah ismiyah. Caranya, fa'ilnya dikedepankan. Fa'ilnya dirubah menjadi isim fa'il. Dirubah menjadi isim fa'il. Seperti isim fa'il dari jaffa,
itu adalah jafun. Jaffa ma'un nahri jafun. Jafun itu isim fa'il. Tafadhal. Ajib. Tafadhal. Ayya raqmin turid fa'ajibhu. Au fa'ajib anhu. Al-battah tarat. La. Usep Wahyu torotnya itu dirubah menjadi isim fa'il. Karena torot itu berarti masih fi'il madhi. Jadi bukan digeser fi'ilnya ke belakang, meskipun itu bisa jadi khobar jumlah. Tapi yang diminta sebagaimana contoh itu adalah fi'ilnya dirubah menjadi isim fa'il. Coba yang Rizi Maulana juga sama. Ditulis ulang. Nah, seperti yang punya Akhrifan, Abdullah jalis alal kursi. Sahih. Karena jalis isim fa'il dari jalasa. As-sulahfah waqifatun waqi'atun. Waqi'atun. Nah, waqi'ama berarti al-muragu. As-sulahfah waqi'atun amaman nahri. Sahih. Rasyid tarikun al-maq'ada khalian. Sahih. Hadha huwa maqsid. Yani laisa taraka lakin tarikun. Bukan taraka tapi tarikun, apalagi patarok. Aidan. Mazalah kasir al-battah ta'iratun. Sahih. Nah itu. Jadi torot bukan torot apalagi torotot. Tapi ta'iratun. Aidan. Al-akhar. Qabadat lama. Qabadat. Wadu'a. Aliyun wadi'un. Al-haqibata ala mizan. Sahih. Qabada al-an. Qabadat. Aliyun wadi'un. Al-haqibata alal mizan. Na'am al-akhar. Qabidatun. Man yujib qabidatun. Itu mah jawabannya ya. Antum si lama sih. Baik, al-an. Na'ti ila al-mubtada al-mufrad al-muzakkar wal mufrad al-muannas. Amal mubtada muzakkar misal an-nahru shaghir, ma'un nahri qalil, sulafah badin. Atau misal al-kitabu jadid, summa al-ustadu jamil kama araftum, at-talibun naim kama al-'ada fil fasl. Ada muzakkar. Idza kana al-mubtada muzakkar fal khabar muzakkar kadzalik. Anta la taqul masalan al-ustadu jamilatun. Hada khata'. Limadha khata' li'anna al-ustad muzakkar amma jamilah muannas. Wa kadzalika bil aqs idza kana al-mubtada muannas fala ta'ti al-khabar muzakkar masalan taqul az-zawjatu jamilun. Hada khata'. As-sahih az-zawjatu jamilatun. Idzal al-qa'idah huna taqul ya'ti khabarul mubtada mufradan mudzakkaran idza kana al-mubtada mufradan muzakkar. Idza kana al-mubtada mufrad muzakkar fal khabar mufrad muzakkar. An-nahru shaghir. La taqul an-nahru shaghiratun. Atau misal al-waladu zakiyun, la taqul zakiyatun. Al-babu maftuhun, la taqul maftuhatun. Limadza li'anna al-bab huna muzakkar mufrad. Wala ta'ti masalah idza kana al-mubtada mufrad fa thumma anta ta'ti bil khabar musanna hada la yajuz aidan. Masalan al-ustadu jamilan hada la yajuz. Idzan qaidah taqul mufrad muzakkar al-khabar mufrad muzakkar. Wa yati khabar mubtada mufrad muannas idza kana al-mubtada mufrad muannas. Idza kana al-mubtada mufrad muannas fal khabar kadzalik mufrad. Ya ikhwani,
Misal mufakkar. Amrun maridun. Sahih. Al-manzaru hasanun. Sahih. Aidan. Huwa ghaniyun. Sahih. Ana jamil. Sahih. Muhammad Zaki. Sahih. As-sayyadu mahirun. Sahih. At-tabibu masgulun. Sahih. Muzakkar aidan. Ana nasyid. Muzakkar aidan. Sahih. Al-mal'abu wasi'un. Sahih. Al-jidaru azraq. Sahih. Khalid Fatah. Khalid Fatah isbir ya'ah. Karena sayyara sari'ah itu mu'annas. Kita belum ke mu'annas ya. Al-baitu ghalin. Sahih. Huwa marid. Sahih. At-talib mujtahid. Sahih. Taib al-akhir. Antum ada dokum salasun. Jumlah antum itu di ruangan ini 30. Tapi yang ngasih contoh sebagian saja. Jangan sampai ya. Al-hiza golin. Jangan goliun. Tapi golin ya akhfaiz. Kenapa golin? Karena dia isi mankus. Ianya dibuang. Memang asalnya goliun. Tapi harus dibuang. At-talibu jitahidun. Al-filu dokhmun. Al-baitu golin. Sahih wa marid. Sahih. Al-hiza'u golin. Al-ustadz jadid. Talib mahir. Al-hasib. Golin. Edwin. Golin. Jangan goliun. Golin. Golin saja. Al-maidan, itu maksudnya maidan, wasi' as-sawru arif. Nah, al-an misal isim atau mubtada muannas, mubtada mufrad muannas. Nah, asy-syaqqa wasi'ah, Aisyah salihah, as-sama'u zarqa sahih, Khadijah nasyitah sahih, asy-syajarah 'aliyah sahih. Itu yang resep kalapa sata. Zaujatun jamilatun. Eta mah kalapa anu hade. Zauja itu Zaid dulu yang Muhammad Ridwan. Zauja. Kalau itu Zaujatul Hindi itu kalapa teman, kalapa nu geulis. Al-Quran suah wasi'ah. Quran suah langsung. Jamilah bukan jamilah. Badi'ah sahih, nafidah wasi'ah, muslimah salihah, al-qahwa lazidah sahih aja. Wazifah. Rebal tadribat ya. Muban tadrib. Tadribu sakal. Misal al-amil hadir. Dokhmun sahih. Salas. Harusnya Albani al-ghuraf, bukan al-ghurafu, bukan, tapi al-ghurafu. Jama' min ghurfa al-ghuraf. Al-ghurafu khaliyah. As-sayyara sari'ah sahih. Sari'ah kala-kala. Ahmad Arif. An-nafidah sari'ah, jendela ekspres. Cepatnya nutupna gitu. Tapi kuma antum lah. At-ta'amu laziz sahih, as-samak laziz sahih. Maryam sedang ihram sahih. Nadhifah al-ghurafu khaliyah. Nah. Asyaqqah nadhifah. As-sawbu badi, at-ta'am laziz. Nah. Naam. Al-an tadribu salis. Akmil bi khabar munasib. Anta akmil bi khabar munasib. Al-filu kabir sahih. Kabir sahih aidan la ba'sa. Al-falah ta'ib. Sebenarnya ada kalimat yang lain yang lebih pas. Falah itu mut'am. Atau boleh ya. Dia isim fa'il dari ta'iba. Tapi kebanyakan pakai mut'am. Mut'am. Al-falah mut'am. Lelah. Al-filu nahib sahih. Al-minbar kabir. Al-risalah muhimmah. Satu dia sahih tawilah.
Nah, yang Muhammad Ridwan itu antum kurang tak marbutah. Harusnya tawi kabirah asyamsu badi'ah. Ada dua yang syams ini muannas, yang Habib menganggap syams ini mudzakkar. Gharibah sahih. Naam sahih. الفلاحتان نشطتان وهما تساعدان أخويهما فتجمعان ثمار الأشجار والخضار. وفي المزرعة ثوران الثوران قويان وهما يساعدان الفلاحين في أعمالهما. في الخريف كانت مزرعة أرضا لا نبات فيها ولا ثمار وفي الربيع أحياها الله بالنبات الأخضر إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. المزرعة كبيرة وأشجار الفواكه كثيرة والنبات ليس البنات والنبات مختلف الأنواع. في المزرعة فلاحان الفلاحان نشيطان وهما يحرسان الأرض. يحرس بمعنى يحرسان membajak. Kedua petani tersebut membajak tanah. Wa yasqiyani an-nabat. Saqa yasqi bima'na nyebor, untuk menyiram. Wa yad'uwanillah an yarzuqahuma khairan katsira. Berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak. Wa fil mazra'ah aidan fallahatan. Ada dua petani laki-laki, ada juga dua petani perempuan. Dua petani laki-laki disebutnya fallahan. Dua petani wanita disebutnya fallahatan. Makanya pembahasan kita nanti tentang mubtada musanna muzakkar, satu lagi mubtada musanna muannas. Jadi ada mubtada yang musanna muzakkar, ada yang mubtada musanna muannas. Bedanya laki-laki dan perempuan. Al-fallahatan nasyitatan. Makanya di sini ada taknya. Kalau yang laki-laki al-fallahan nasyitan. Itu laki-laki. Kalau yang perempuan al-fallahatan nasyitatan. Wa huma tusa'idani akhwahima fatajma'ani thimaral asjar wal khudar. Kedua petani wanita ini membantu kedua saudara mereka. Yaitu tugasnya adalah mengumpulkan buah-buah dari pohon-pohon dan sayuran-sayuran. Al-khudar, khudar bimana sayuran. Wa fil mazra'ah sauran. Sauran, mana sauran? Sapi jantan. Sapi jantan yang digunakan untuk membajak. As-sauran qawiyan wa huma yusa'idani al-fallahain fi amalihima. Fil kharib kanat al-mazra'ah ardan la nabata fiha wala bana wala thimar. Di musim gugur yang hijau.
innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Ini an al-mubtada al-musanna. Al-fallahan nasyitan. Al-fallahan mubtada musanna. Wa mubtada musanna marfu wa alamatu rafihi alif ya ikhwan. Laisa dhammah. Jadi kalau mubtada mufrad itu kan rofa, tanda rofanya dhammah. Tapi kalau musanna, mubtada musanna itu marfu juga, tapi tanda rofanya adalah alif. Walidzalika fil i'rab al-fallahan nasyitan, al-fallahan mubtada marfu bil alif. Nasyitan khabar mubtada marfu bil alif. Ini yang muzakkar. As-sawran qawiyan kadzalik. As-sawran huna mubtada musanna. Wa qawiyan aidan mubtada musanna. Kilahuma marfu' alamatu raf'ihi alif. Sedangkan yang terakhir al-fallahata nasyitatan itu adalah contoh yang mubtada musanna muannas. Makanya ada ta'nya. Al-fallahata nasyitatan i'rabnya sama meskipun muzakkar muannas i'rabnya sama. Al-fallahatan mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-alif. Nasyitatan khabar mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-alif. Alif yang sebelum nun itu ada tanda rafa. Al-qaidah ya'til mubtada ahyanan musanna fayati khabaruhu musanna. Jika mubtadanya musanna maka khabarnya musanna. Jadi antum kalau bilang misalkan al-babu sogironi itu salah. Karena bab mufrad sagiron musanna, atau sebaliknya al-babani sogirun itu juga salah. Karena mubtadanya musanna tapi khobarnya mufrad. Harusnya kalau mubtada musanna khobarnya musanna. Yang catatan kedua, yakunul khobar musanna muzakkar idza kana mubtada musanna muzakkar. Kalau mubtadanya musanna muzakkar maka khobarnya musanna muzakkar juga. Misal as-sawrani qawiyan. Jangan as-sawrani qawiyatan. Itu salah. Kalau mau antum az-zawjatani qawiyatani. Dua istri itu kuat dua-duanya. Itu baru boleh. Lakin as-sawrani qawiyan. Yakunul khabar musanna muannas idza kana mubtada musanna muannas. Jika mubtadanya musanna muannas, maka khabarnya musanna muannas. Jadi simpel ya. Mubtada itu kalau mufrad khabarnya mufrad. Kalau musanna khabarnya musanna. Kalau mubtadanya musanna muzakkar berarti khabarnya musanna muzakkar. Kalau mubtadanya musanna muannas maka khabarnya musanna muannas. Baik, silakan. Untuk membuktikan antum sudah paham, tulis contoh mubtada musanna yang muzakkar. Diulang, mubtada musanna muzakkar. Tafadhal. Mubtada musanna muzakkar. Al-hadisan dhaifan, sahih. Itu muzakkar. Al-akhar. Al-baban kabiran, sahih. Nah itu yang Rizaldi, afwan antum harus koreksi ulang. Karena itu bentuknya yang kitaban itu harusnya pakai alif. Bukan kutuban, tapi kitaban. Karena nanti beda, cara bacanya juga beda. Al-la'iban qawiyan, sahih. Al-faslan wasi'an, sahih. Yang punya akh Syamsul Ulum tolong dikoreksi. Karena musanna dari akh itu akhwan, bukan akhon, akhwan. Koreksi yang kedua, harusnya pakai al. Yang Syamsul Ulum harusnya al-akhwan. Juga kaslan itu mufrad bukan musanna. Kalau mau kaslanan, alif nun ada. Yang Syamsul Ulum itu penting untuk dikoreksi ya. Coba antum tulis ulang yang benar bagaimana. Al-baitan jamilan sahih, al-muhandisan mahiran sahih, ar-rajulan nasyitan, al-mudarrisan qadiman sahih, nah itu odri itu al-ghurafan. Al-ghurafan itu maksudnya apa? Karena kalau mau musanna dia gurfah, gurfatan.
Dan guruf itu jamak. Jamak Dan ini jamak yang dimusannakan. Jadi jamak apa? Jamak musanna. Jadi guruf itu bukan musanna. Diulang ya, Wadri, tulis di bawah. Muhammad Ridwan al-ahsan an taktub al fi al-muwazzafan. Jadi kalau mau contoh mubtada, sebaiknya pakai al mubtadanya. Jadinya al-muwazzafan mahiran, al-masjidan wasi'an, at-tabiban nasyitan, al-akhwan kaslanan. Nah, itu betul. Aksan seluruh itu sudah dikoreksi, betul. Al-masjidan jamilan sahih, at-taliban kaslanan. Lamnya panjang Ahmad Arif seperti yang ditulis sama Aksamsul Ulum. Jadi kaslanannya itu laknya panjang. Al-akhwan qaidan sahih. Al-muwazzafan mahiran. Naam, al-qalaman tawilan, al-ustadzan jamilan, wa ana minhuma. Ada dua ustadz yang ganteng, saya salah satunya. Al-baitan ba'idan sahih. Al-faslan nadhifan, at-ta'aman ladzizan sahih, al-funduqan tawilan sahih. Ad-durjan, ad-durjan kasiron. Ini gimana Edwin? Durjan itu dua laci yang banyak atau dua laci teh dua? Dua teh banyak atau dua? Nah, kalau bisa khobarnya jangan yang kasir. Khobarnya itu seperti ya, dua laci itu bagus, dua laci itu rusak, dua laci itu pendek. Khobarnya jangan yang kasir. Sebab nanti ambigu, ongko mah dua tapi banyak. Ad-durjani kasiron. Atau dua jenis mungkin ya. Dua jenis laci itu banyak mungkin. Walau alam bisawab. Al-baitani wasi'atan. Itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Al-baitani wasi'atan. Karena baitan mudzakkar, wasi'atan muannas. Itu kan nggak matching. Harusnya anta Ahmad Arif, khobar dari baitan ini al-baitani wasi'an. Daroja. Oh, dur setangga, laci ya, atau daroja mungkin. Tapi khobarnya itu yang anak koreksi itu khobarnya. Misalkan antum bilang ad-durjani tawilan. Durjannya nggak salah. Nonton? Kayaknya tuh kayak babaran juga. Ar-rajulani nasyiton sahih. Tebalan. Iti misal, iti itu buat ya, datangkan. Buatlah misal musanna khobar, mubtada musanna muannas. Al-mudarrisatan jamilatan sahih. Al-ustazatan jamilatan sahih. Al-mudarrisatan jamilatan. Sadayana itu kumaha itu? Zaujatan jamilatan taya deui gitu. Az-zaujatan jamilatan minhuma zaujati. Al-haqibatan sakilatan. Ini yang tolibatan Syamsul Ulum. Seperti biasa anak ingatkan, kalau membuat mubtada, ahsannya mubtadanya pakai al. Jadi antum tulis at-tolibatan pakai al ya, at-tolibatan nasyitatan. As-sayyaratan fasidatan sahih, al-ghurfatan wasi'atan. Nah ini bagus. As-sajaratan kabiratan, as-sayyaratan sari'atan sahih. At-talibatan nasyitatan sahih, al-haqibatan jadilatan sahih. Zaujatan jamilatan sahih, tabibatan mahiratan. As-saburatan wasikhatan sahih. At-talibatan jamilatan saya al-funduqatan. Nah ini Odri, antum jangan memaksakan untuk memuannaskan yang muzakkar. Seperti ini al-funduqatan, berarti hotel perempuan gitu. Itu nggak ada hotel perempuan, hotel mahnya funduk gitu. Gak bisa dipaksakan, misalkan dari kitabun kitabah misalkan, atau kolamun kolamah, nggak ada. Jadi funduk itu dia muzakkar sudah, paling ada al-funduqon, Odri ya. Jadi bukan funduknya yang dimuannaskan, tapi cari isim muannas.
Saburatan, nazifatan, talibatan, jalisatan, an-nafizatan, harusnya gitu Fakhri. Baik, sekarang al-i'rab ya ikhwan. Biasa karena kita harus mengirobkan. Al-falah nasyiton khabar mubtada marfu bil alif li'annahu musanna. Al-falahatan nasyitatan, al-falahatan mubtada marfu bil alif li'annahu musanna. Nasyitatan khabar mubtada marfu bil alif li'annahu musanna. Apakah ini ada i'rab? Ya ada. I'rib. Coba i'rabkan oleh antum. Tapi tadribat dulu lah. Sebelum i'rab tadribat dulu. Ini ada waktu ya? Ada waktu? Masih lanjut? Tadribat dulu lah, tanggung. Coba tadribul awal. Antum lihat tadribul awal. Akmil bi mubtada munasib. Sempurnakan dengan mubtada yang sesuai. Sudah? Antum? Contoh di sini al-qira'atan. Fadal. Alifan, sari'an, muhazzabatan. Al-qirdan, alifan. Sisi nahwunya betul ya, yang punya mizan ini. Sisi nahwunya betul, tapi maknanya kalau yang saya tahu, monyet itu buas ya. Asalnya. Kecuali monyet yang doger monyet geningannya, sirkus. Sebutnya kalau kirdan itu asalnya muftarisa. Sisi nahu betul, tapi makna mungkin ada catatan. At-talibatan muhazabatan, betul. Yajuz ya Ustaz, yajuz. Secara nahu betul. Alif Muhammad Ridwan. Alifan itu jinak. Jinak itu bahasa kitanya lindek. Dan jinak itu sifat hewan, bukan sifat rumah. Nah, contoh yang bawahnya. Adikan alifan, sahih. As-sadiqan qawiyan. Muhammadan qawiyan, betul. Sayyaratan sari'atan. An-namlan sagiran. Al-ustazatan mahiratan. Al-ustazan, Habib, ada yang hilang, yaitu hamzah. Al-ustazan qawiyan. Al-qitan alifan, betul. Ar-rajulan qawiyan. Atau contoh yang lain, az-zaujatan muftarisatan. Az-zaujatan muftarisatan. Dua istri itu buas. Contoh yang lain, tadrib yang selanjutnya, tadrib tsani. Akmil bi khabar munasib. Contoh khobar atau berikan khobar yang sesuai. Tafadhal. Tadrib tsani. Tadrib tsani ajibu ya ikhwan. Asri. Nggak ada yang jawab atau ke bawah apa? Oh iya, ini nggak otomatis. Siap. At-talibatan maridatan, talibatan maridatan, mazra'atan. Nah, yang punya Edwin. Akh Edwin, al-mazra'atan itu sifatnya khobarnya nggak mungkin akhdoron. Kenapa? Karena akhdor itu kan muzakkar masalahnya. Sedangkan mazru'atan itu muannas. Jadi nggak matching. Kan di kaidahnya disebutkan harus matching. Kalau muzakkar, muannas begitu. Jadi cari yang lain ya. Cari khobar yang lain. At-talibatan maridatan, al-filan alifan, zaujatan, al-baitan sagiran, sahih, tiflan sagiran, kitaban jadidan, al-batatan ta'iratan, al-masjidan wasi'an, al-kitaban mufidan, al-kitaban saqilan, al-mazra'atan wasi'atan, at-ta'iratan sari'atan, al-mazra'atan jamilatan, ta'iratan sari'atan, sayyaratan jamilatan, sahih, al-maktaban kabiran, sahih. Yani kulluha sahih. Kecuali yang punya Edwin tadi disesuaikan khoban. Kemudian tadrib tsani.
Sanni al-mubtada. Apa artinya sanni al-mubtada? Sanni al-mubtada itu artinya ij'al musannan. ij'al musanna. Tafadhal ya ikhwan. Sudah atau belum antum jawabnya? Tafadhal. Ij'al musanna ya. Nah, mulai. Al-musliman salihan sahih. Al-amalan mufidan sahih. Al-mazra'atan kabiratan sahih. Aidan at-tabibatan waqifatan sahih. An-nafidatan maftuhatan sahih. Al-kurasatan jadidatan sahih. Al-muslimatan salihatan sahih. Sahih. Al-an tadribu rabi'. As-sajaratan aliyatan sahih. Al-musliman salihan sahih. Al-an tadribu rabi'. Ikhtar al-khabar munasib. Al-khabar mawjudah, walakin al-an ikhtar al-munasib. Mana ikhtiraan ya Ustaz? Ikhtiraan dua penemuan baru. Jadi penemuan baru itu namanya ikhtira. Misalkan kalau HP dulu kan dipencet kan, digital namanya. Kemudian hari ini bukan dipencet, sekarang mah ditoel. Namanya touch screen atau toel screen. Sekarang mah ditoel, diusap. Oke mah kalau ada penemuan baru, HP-nya dikicupan. Jadi saya tinggal ngicup saja, kemudian layarnya gerak ke atas, kicup ke atas gitu. Kemudian saya kicup ke bawah berarti oke kicup tahan. Ya akhirnya disengserikan. Oke mah bakal ada penemuan baru buat teuing. Ngararicuk kan. Jadi cukup itu tanpa tangan kita begini aja. Pakai retina itu tuh, kicup. Nah, setiap penemuan baru ini namanya adalah ikhtira. Ikhtira penemuan baru. Al-musliman saiman sahih. Al-hisanan sari'an sahih. Al-matjaran maftuhan sahih. At-tabibatan mahiratan sahih. Al-qaryatan wasi'atan na'am. Al-hujratan sagiratan. Atau al-hujratan wasi'atan. Bolehlah. Tergantung sudut pandang masing-masing. Sahih. Oke, cukup ya. Terakhir i'rib ma ya'ti. Jadi i'rab yang belakang nih yang tadi Bu Sabi, antum musanakan dulu. Enggak dimusanakan ya. Enggak, saya pengen i'rab yang musannanya saja, yang asyari'an wasi'an sama al-haqibatan kabiratan. Coba ditulis di chat i'rab 2. Saya dan i'rab yang ini, yang nomor 3 sama nomor 4. Asyari'an wasi'an sama al-haqibatan kabiratan. Coba tulis di chat i'rab yang ini. Saya ingin memastikan tanda rafa'nya. Yang paling penting itu di musana tanda rafa'. Tafadhal a'rib asyari'an wasi'an al-haqibatan kabiratan. Antum sedang menulis? Ya. Yang Muhammad Zikri. Asyari'an mubtada marfu bil alif sahih. Wasi'an ya, bukan wasi'atan. Wasi'an khabar mubtada marfu bil alif sahih. Coba yang lain. Yang lain yang sudah nulis tidak apa-apa. Asyari'an pakai shin besar. Asyari'an mubtada. Ya akh Yusef menulis mubtada itu hamzahnya di atas alif. Jadi bukan alif yang mamdudah begini, bukan. Alif yang di apa? Hamzah yang di atas alif. Caranya apa? Antum klik alifnya, tekan yang lama ya, di toel yang lama. Kemudian nanti akan ada pilihan, ada
alif saja, ada alif yang ada hamzah kotaknya. Jadi cara menulis mubtada itu hamzahnya hamzah yang di atas alif. Wasi'an khobar mubtada marfu, marfunya kelewat, wa alamatu raf'ihi al-wasi'an. Nah, asyari'an mubtada musanna muzakkar, nah, enggak harus ya. Enggak harus disebutkan musanna muzakkarnya, enggak usah. Langsung saja mubtada marfu. Jadi antum yang mizan ini harusnya ada marfu'nya. Antum yang harusnya disebut tidak disebut, yang tidak disebut malah disebut. Yang penting itu marfu'nya. Mubtada marfu wa alamat rafi al-alif. Wasi'an khabar mubtada marfu wa alamat rafihi al-alif ya. Al-aqibata mubtada marfu alamat rafi al-alif kabirata na'am. Sahih. Na'am ana aqra faqat. Sahih. Na'am, sahih. Khalas, yakfi. Ya ikhwani khalas intahayna an darsina tentang mubtada musanna ini. Intinya kaidahnya kalau mubtadanya musanna khabarnya musanna. Catatan tambahan, kalau mubtadanya musanna muzakkar khabarnya musanna muzakkar. Kalau mubtadanya musanna muannas maka khabarnya musanna muannas. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi berikutnya karena waktunya sudah offset. Barakallahu fikum. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.